मनटा है कि चुना पका साग खाया पे चुना पका साग हम ता धर माने सारू पत्र पड़े कि सारू पत्र खांदी सारू पत्र कोड पड़े मु सके जानि पका साग हबो कोन कोन सेतरे पड़िबो मारो मुझे काफी कुले मुझे हाथ तेल लगे चले बोले सारू पत्र खाते सारू पत्र ओटा की करन सारू पत्र रोल कैमरा रोलिंग एक्शन वर्तमान गोटे कंफ्यूजन ने मु पड़ जाई कंफ्यूजन नुह मु किंतु क्लियर अछि किंतु घर लोक माने टिके कंफ्यूजन ने पड़ गले ताको कंफ्यूजन टा क्लियर करिया पई गोटे सजेशन आपण मान गोठार दरकार मामनी ए ए आले सुनो तो चुना पका साग हुए चुना पका साग कौन जानछु तो जाननु अच्छे कौन कौन पड़े शुणी से कौन कौन पड़े जानी हमारे हुए नहीं हम जानी जानी ना आ तते कहि दिला हमरा तू कर जा वर्तमान घटना हुची चुना पका सागटा हबो सेतरे कौन कौन पड़े ए माने की ठीक रे कहि परना तेनु सागटा हेई परिबो नाही मनटा हे कि चुना पका साग खाया पे आलो हमरो सारू पत्र खाते साग हां माने सागरे सारू पत्र पड़े सारू पत्र हां मु कहली जो चुना पका साग हबो हैला हेलो मु कहली जो चुना पका साग हबो हैला चुना पका साग हबो ता धर माने सारू पत्र पड़े कि सारू पत्र खांदी साग दे चुना गण तांकर साग दे चुना पकी छोड़ी आम साइड हुए हैला आम साइड हुए देखला आम साइड नाही चुना पका तांकर आज कोन कोन पड़े टे कहलु को साग तांकर से था कहू जे अरे हमर कखारु पतर पोई पतर खड़ा पतर कखारु डंक कखारु एउडा सजना पत्र एउडा पड़ी से साग हुए ये कौन मु थोड़े मिठा घर से खाई सब एगरी कानसुरी पत्र मानसुरी पत्र एगरी मेसे खंडे एगरी करी भात मगे ना भात भात पकड़े मुझे जाइबनी भात पकड़ी कौन गुटा गुटी ना ना भात भात खाइथिलो भल लागुतिला एक मु खाइनी से साग कौन भात पकड़ी भात पकड़ले ना कौन सेवना करतले पानी पानी चुना पका साग हले कौन कौन पड़ियो सागरे जल्दी कखारु पकेब गुड़ काटिकी साग को आग काटिदेव कखारु गुड़ काटिदेव जल्दी जंती दब पकेब जहाँ पकेब चूना पकेब को साग पड़ियो को साग पड़ियो सब साग पड़ो को साग कहून ना कह कखारु पत्र कंचुरी पत्र खड़ा पत्र हाँ जी चेतलु तले बालु बालु हाई साग से सब साग पके पड़ो जहाँ मिलला पड़ो जहाँ सारू पत्र सब सारू पत्र मु सके जानी कहीं सारू पत्र तो मु जाननी तू तो केबे सारू पत्र करी देलु देखी तू तो देखी मु तो कहीं सारू पत्र से जानता थी सुनो दी जण के फोन करी पूछी देलो हैला सारू पत्र पकाई कहलु ना नना नहीं गेस्ट होते सही कथा पचार आम कहलु कि आम सारू पत्र जानू खाते बोले सारू पत्र पड़े मारो मुझे मारो मुझे आज आम उषा खुर मोर से व्यवस्था करछु से साग करछु टेलीपैथी काम आम आड़े हुए मो मना कर दिला आम आड़े हुए सारू पत्र कथा कही तू बेजती कर
ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇଦେଲେ ଚଟଣି ସିଝିଯିବ ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ସିଝେଇବ ସିଝା କିନ୍ତୁ କଖାରୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବ ଜହ୍ନି ଗୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବ ତାକୁ ସିଝେଇଦେବ ଆଉ ଚାଉଳ ଆଡେ ଗୋଟେ କଡେଇରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦିଟା ବିରିଟା ଭାଜିକିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବ ପୁରା ମାଖନ ଭଳିଆ ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଟି ଦବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋରିଦବ ଶାଗଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଶାଗ ହବ କଣ କଣ ସେଥିରେ ପଡିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ଭାଉଜ ତ କହିବେ ବାପା ତ ଖାସ ଯାଇକି କଲିକତା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ କିନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ କଣ ପଡିବ ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ସାରୁ ପତ୍ର କଥା କହୁନ ଶାଗ ଗୁଣ ସିଏ ତ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି କହିବେ କାମ ଜାଣିଛି ତାକୁ ପଚାର ସେ କରିବ ହଉ କହୁଛି ସେ ବା ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ କଖାରୁ ଶାଗ ସାରୁ ଶାଗ ପନିସିରି ଶାଗ କଇଁଚି ଶାଗ ଖଡା ଶାଗ ହେଲା ହଁ ପକାଇବ ଶାଗ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ତା ଚୁଲା ଜହ୍ନି କଖାରୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଥିରେ ପଡିବ ଏଇ ଶାଗରେ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସାରୁ ପତ୍ରଟା ପଡିବ ଆଜି ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁହଁ କରିକି ଛିଞ୍ଚାଡି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣି କେଜାଣି କଣ ସେ ଭାବିଲେ କଣ ଏଇଗୁଡା ଖାଇବ ଇଏ କରିବ ସେ କରିବ ଦୁନିଆ କଥା କହିଗଲେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ମାନୁନି ସାରୁ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି ସାରୁ ପତ୍ର ଗୋଟେ କେହି କରିବନି ସାରୁ ପତ୍ର ତାର ବି ଫୁଟେଇ ହଉଛି ଆଉ ଖାଇଲେ କଣ ମୁଁ ଖାଇନା ଶାଗ ଆଜି ଜମା ଟେଷ୍ଟ କରି ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆମ୍ବୁଳି ସନ୍ଧା କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ତମେ ଜମା କେବେ କରିନଥିଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ଶାଗ କାଟିଛି ଆମ ଘରେ ହେଲା କେମିତି କହିବନି କଳମ ଶାଗ କାଟିଛି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ବାପା କହିଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ଥିବ ତାକୁ ଲଗାଅ ମଜା କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଜାଣିଲେ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ନିଜେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ମରୁଛେ ଜହ୍ନି କାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ 3ଟି ବଡ଼ ମିଛ କଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଚେହେରାରୁ କଣ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚେହେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର ପଇସାରୁ କଣ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ପଇସାକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ତୃତୀୟ ହେଲା କଥାରେ ଅଛି ଜିତ୍ ସବୁବେଳେ ସତର ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜିତ୍ ତାର ହେଇଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ପାୱାର ଆଉ ଚେୟାର ଥାଏ ଏବେ ଆସିବା ବନ୍ଧୁ କଥାକୁ ଜୀବନରେ 2 ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ନ ଲଢିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିତକୁ ପକ୍କା କରିଦିଅନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ସେମିତି ବନ୍ଧୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯିଏ ପାଇଗଲା ସେମିତି ବନ୍ଧୁ ତାଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ହଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।